मैं काफ़ी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे माँ बाप नहायत शरीफ और सादा लोग थे। माँ बाप ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। जब मैं स्कूल से तलीम मुकम्मल करके फ़ारिग हो गई तो मैंने बाप से आकर कहा कि अब्बू जान, मुझे आगे तलीम हासिल करनी है और मुझे तलीम हासिल करने का काफ़ी शौक़ भी है। मुझे कॉलेज में एडमिशन करा दें। तो मेरे अब्बू ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज में दाखिला दिलवा देता हूँ। कुछ दिन बाद कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन हो गया और मैं कॉलेज आने जाने लगी। मैं दिल की काफ़ी अच्छी थी। जो भी अपनी कहानी सुनाता तो मैं उसी वक्त मान लेती थी, चाहे कोई झूठ ही क्यों ना बोल रहा हो। और अगर कोई मुसीबत में होता तो मैं उनकी मदद करने में हमेशा आगे आगे होती थी। मेरी कॉलेज के अंदर एक सहेली से दोस्ती हो गई। मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हम एक दूसरे से दिल के हाल भी शेयर करते थे। दिन गुजरते गए, पता नहीं चला। एक दिन ये रोती हुई मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि मेरे अब्बू को एक बीमारी हो गई है जिसकी वजह से वो काम पर नहीं जा पा रहे और मुझे अपनी कॉलेज की फ़ीस भी अदा करनी है। अगर मैं फ़ीस नहीं दे पाऊँगी तो कॉलेज वाले मुझे निकाल देंगे और मैं अपनी तालीम जारी नहीं रख पाऊँगी। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? तो मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, हम कुछ न कुछ करके तुम्हारी फीस इकट्ठी कर लेंगे। पर ये फिर और ज़्यादा रोने लगी। मुझसे इसका रोना ना देखा गया। फिर मैंने इससे कहा कि मैं घर जाकर अपने अब्बू से तुम्हारी फ़ीस लेने की बात करूँगी और मैं इनसे तुम्हारी फ़ीस लेने में कामयाब हो जाऊँगी। पर तुम फिक्र ना करो और रोना बंद करो। फिर मैं कॉलेज से छुट्टी के बाद सीधा घर चली आई और आकर अपने अब्बू से कहा कि मेरी एक सहेली है, इसका अब्बू काफ़ी बीमार हो चुका है जिसकी वजह से वो काम पर नहीं जा पा रहा। मेरी सहेली की तलीम मुतासिर हो रही है। अगर इसने कॉलेज की फ़ीस अदा नहीं की तो इसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और ये अपनी तलीम जारी नहीं रख सकेगी। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो अब्बू ने कहा कि तुम क्या चाहती हो? तो मैंने कहा, इसने कॉलेज फ़ीस देनी है। अगर आपसे हो सके तो मुझे इसकी फ़ीस दे दें ताकि मैं इसे जाकर दे सकूं। तो अब्बू ने जितनी भी फ़ीस बनती थी वो मुझे दे दी। सुबह मैं कॉलेज आ गई तो मेरी सहेली इंतज़ार कर रही थी और इसने कहा, सुनाओ काम हुआ? तो मैंने कहा, हाँ, मैं अपने अब्बू से तुम्हारे लिए फ़ीस ले आई हूँ। अब तुम जाओ जमा करा दो ताकि तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो सके। फिर ये वहाँ से चली गई। अभी 2 दिन गुजरे थे तो मैं कॉलेज के ग्राउंड में जा रही थी तो वहाँ पर देखा कि मेरी सहेली अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और इनसे कह रही थी कि देखो मैंने इसको कैसे पागल बनाया और इससे मैंने फ़ीस वसूल कर ली। ऐसे बुद्धू तो हर जगह मौजूद होते हैं, बस इनको फंसाने का तरीका आना चाहिए। मैंने ये सारी बातें अपने कानों से सुन ली और जाकर इसको एक थप्पड़ रसीद दिया। मैंने इससे कहा, तुम्हें कुछ शर्म भी नहीं आई? तुमने अपने बाप का बहाना बनाकर मुझसे पैसे लिए और इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तुम्हारे बाप को सच में कुछ हो जाता और तुम यहाँ आकर सबको अपनी झूठी दास्तान के किस्से सुना रही हो। आज से तुम्हारा और मेरा ताल्लुक़ ख़त्म हुआ। तुम अपनी राह और मैं अपनी राह। इसके बाद मैंने इससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। अगर ये मेरे सामने भी आ जाती तो मैं मुंह फेर लेती थी। अब दिन गुजरते गए। एक दिन कॉलेज के बाहर मैंने एक रक्शे वाले को रोका और कहा, मुझे घर ले चलो। मैं रक्शे के ऊपर बैठ गई। फिर रक्शे वाला वहाँ से रवाना हो गया। अभी रक्षा कुछ ही दूर गया था तो रक्शे वाले ने जेब से मोबाइल निकाला और निकाल कर कहने लगा, यार मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरी बेटी अस्पताल में दाखिल है, वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे पाए तो मेरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। मैं इसको अपनी आंखों से जाता हुआ नहीं देख पाऊंगा। मेहरबानी करके तुम मेरी मदद करो। अब ये सारी बातें मैं अपने कानों से सुन रही थी। मुझे इस पर काफ़ी रहम आया। तो मैं जब रक्शे से उतर रही थी तो मैंने अपने पर्स से 2000 रुपये निकाल कर इसको दे दिए और कहा कि तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए हैं। मुझसे जितना हो पाया मैंने दे दिया। फिर मैं घर चली आई। 1 महीना गुजरने के बाद दोबारा वो रक्शे वाला मुझे कॉलेज के बाहर मिला और मैं इस रक्शे के ऊपर बैठ गई। इसने मुझे नहीं पहचाना पर मैं इसे पहचान गई थी कि ये वही रक्शे वाला है जिसकी बेटी बीमार थी और मैंने मदद की थी। अभी कुछ ही दूर रक्शे वाले ने सफ़र किया था तो इसने जेब से मोबाइल निकाला और निकाल कर कहने लगा
کہ ہاں یار میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بیٹی بیمار ہے، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے اور تم نے ابھی تک نہیں دیے۔ یہ وہی پرانی باتیں دہرا رہا تھا جب میں پہلی بار اس کے رکشے پر بیٹھی تھی۔ اب یہ ساری باتیں مجھے سنا رہا تھا کہ یہ میری مدد کرے گی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ فراڈی بندہ ہے اور یہ سب کو اپنی ایسی باتیں سنا کر ان سے پیسے لیتا ہے۔ میں نے اسے وہیں پر کہا کہ رکشہ روکو۔ اس نے رکشے کو سائڈ پر روک دیا تو میں نے اس کو ایسی باتیں سنائی کہ یہ شرم سے پانی پانی ہونے لگا۔ میں نے اس سے کہا پچھلی بار بھی تم نے مجھے ایسی باتیں سنا کر پیسے لیے تھے، تمہیں کچھ بھی شرم نہیں آئی؟ تم لوگ تو اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ پھر یہ سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں دوسرے رکشے کے اوپر بیٹھ کر گھر چلی آئی۔ اب میں آپ کو اپنی زندگی کا تیسرا واقعہ سنانے لگی ہوں۔ ایک بار میرے ابو نے کہا کافی ایسے لوگ ہیں جو مہینوں مہینوں بھی گوشت نہیں کھاتے، ہمیں چاہیے بکرے کی خیرات کریں اور گوشت غریبوں میں بانٹ دیں۔ کچھ ہی دن میں ہم نے خیرات کی اور ہم نے گوشت غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ ہمارے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے سفید برقع پہنے ہوئے عورت کھڑی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا ہم نے سنا ہے آپ نے خیرات کی ہوئی ہے، ہمیں بھی اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ تو میں شاپر کے اندر گوشت ڈال کر آ گئی اور اس کو دے دیا۔ پھر یہ گوشت لے کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک کالے برقعے کے اندر عورت آئی ہوئی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ نے خیرات کی ہوئی ہے، مجھے کچھ دے دیں۔ اب میں سوچنے لگی آواز تو جانی پہچانی ہے، لگ ایسے رہا تھا کہ یہ وہی سفید برقعے والی ہے، پر پھر بھی میں نے اسے شاپر میں گوشت ڈال کر دے دیا۔ اب ہمارے دروازے پر تیسری بار دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا۔ اس بار یہ عورت چادر ڈالے ہوئے کھڑی تھی۔ اس نے کہا آپ نے خیرات کی ہوئی ہے، مجھے کچھ دے دیں۔ اب میں نے اسے اچھی طرح پہچان لیا، یہ اب تیسری بار آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا تم پہلے 2 بار آ چکی ہو، میں تمہاری آواز پہچان گئی ہوں، تم 2 بار گوشت لے گئی ہو، اب تیسری بار آ گئی، تمہیں کچھ تو شرم آنی چاہیے، تم دوسروں کا حق کیوں مار رہی ہو؟ تم تو اپنے نصیب کا حصہ لے جا چکی ہو، آپ کو چاہیے دھوکے سے بہتر ہے اچھے طریقے سے بچوں کے لیے کچھ لے جا کر کھلائیں۔ پھر یہ یہاں سے چلی گئی۔ انسان جب کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ دوبارہ بھلائی کرتے ہیں، ورنہ تو کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس امید میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس اس کو لوٹ کر یا دھوکہ دے کر بھاگ جائیں۔ کچھ تو آپ کے ساتھ اس لیے بھی دوستی لگاتے ہیں کہ آپ کو استعمال کرتے رہیں اور آپ سے کھاتے پیتے رہیں۔ ایسی دوستی مطلب کی دوستی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، پر ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ دنیا فانی ہے اور کسی بھی وقت فنا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس دنیا کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے اور دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینے میں مصروف ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔